भगवान सबु मनीष पे भल समय निश्चय भावी रखिथिबे, किंतु सबु मनीष पाखरे अपेक्षा करिबार साहस और धैर्य न थाए। विफलतार कला बादल लुचि रही सुंदर सफलता, हेले ता पई दरकार संघर्ष। हाँ, जीवन माने ही तो संघर्ष सस्मिता। कष्टदायक अतीत को भूलिया संघर्ष तो भविष्य को गढ़िया संघर्ष। कहबाकू गले एक सुंदर जीवन पाई सबुबले मनीष करे संघर्ष, समय सह, निज सह एवं निज भाग्य सह मध्य। जेकोसी क्षेत्र में प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबा व्यक्तिंक पछरे निश्चय लुचि रही थाए किछि संघर्ष, जहाकू पार होई सेमाने सफलता हासिल करिसेंती। सेही प्रतिभावान व्यक्तिंक जीवन यात्रार किछि खटा मिठा संघर्षर अनुभूति आम विविधा कार्यक्रम माध्यम आम सह बांटी थांती सेमाने। आज भी सेही भली एक आशा सह मु नरेंद्र, मु सस्मिता, नमस्कार। बेले बेले किछि स्वप्न स्मृति होई रही जाए तो आउ किछि जह्न आलुओ परि हजि जाए, किंतु सेही स्वप्न साकार हुए जहाकू आमे साहसर सह संघर्ष करी आगे नहीं पारिबा। निजर इच्छा और अभिलाष आकांक्षा को नहीं आम मन सदा आंदोलित होउथाए। अनेक स्वप्न मन को विभोर करुथाए हृदय भितरु। सस्मिता जेमिति केही बारंबार प्रश्न करुथाए किभଳି केबे हेबो साकार एसबु स्वप्न। से सब प्रश्नर उत्तरटीए हेबा पई करबाकू पड़िथाए अनेक चेष्टा और संघर्ष। आज आम विविधा कार्यक्रम रे एमिति जने प्रतिभा जे कि निजर चेष्टा और संघर्ष रे निजर प्रतिभा को विकसित करि चलछंती। से होछंती आम ए अंचलर अक्षय कुमार भाई, जहांको पूरा ना अक्षय कुमार सेमरलिया। निशा तांकर गीत रचना और ताकू स्वर दे गीत आकार रे लोकों पाखरे पहुंचेबार चेष्टा। परिवार पेट पोषिया पई से निज स्वप्न को साकार करिया पई सिक्यूरिटी गार्ड भाव में वर्तमान कार्यरत। गीत रचना और गाइबार निशा किंतु तांकू केबे भी अटकई पारि नाही कौनसी कार्यरू। कर्तव्य प्रति तांकर समर्पण भाव एवं परिवार को पालिबार दायित्व उभय को ठीक भाव में परिचालना करी से निजर निशा को जारी रखिछंती। एबे से परिचित निज गीत पाई निजर परिश्रम रे निज गीत को प्रचार और प्रसार करी वर्तमान चर्चा से। ताहले सुनिबा तांकू। भाई नमस्कार। मैडम नमस्कार। केमती लागुची आम कार्यक्रम को आसे? आज मते कहीं बहुत प्राउड फील लागुची, जेहेतु मोर जीवन प्रथम थर पाई बोली मो रेडियो स्टेशन रे मोर रेकॉर्डिंग होची, सेति पे मु बहुत आज प्राउड फील करूची। वर्तमान मु एई विविधा कार्यक्रम पाई बोली गोटे छोटिया ओडिया गीतटे लिखिची, मु गाइबा चाहूची। बहुत सुंदर, आमे भी अपेक्षा करूची आपनठु सुनिबा पे। जीवनर दीपद गीत जानिगला सारा जगत। जीवनर दीपद गीत जानिगला सारा जगत। गीत मोर निशा मते कर सुविधा, स्वप्न पूरण मो आशा। विविधा 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 आकाशवाणी विविधार लक्ष्य समस्तंकु प्रेरणा दिए। लुकाहित कला संस्कृति परंपरा आगे बाट कढ़ेई निए। गौरचंद्र परिकल्पना नरेंद्रनाथ प्रयोजना। सबु जना सुना सस्मिता दीदी करंती उपस्थापना। है आकाशवाणी विविधार लक्ष्य समस्तंकु प्रेरणा दिए। लुकाहित कला संस्कृति परंपरा आगे बाट कढ़ेई निए। गौरचंद्र परिकल्पना नरेंद्रनाथ प्रयोजना। सबु जना सुना सस्मिता दीदी करंती उपस्थापना। है मन कथा कहूची सुजोग मागुची। मन कथा कहूची सुजोग मागुची। लक्ष्य पाई मागे भिक्षा। विविधा 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 विविधा।
ମୋ ପାଖେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଗୀତ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖନ୍ତି ଏବଂ ଗୀତକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ଦଶମନ୍ତପୁର, ଯୋଉଟାକି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଯୋଉଟାକି ଦଶମନ୍ତପୁର। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମୋ ବାପା, ମା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ଜେଜେବାପା, ଜେଜେମା। ବାପା PhD ରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲେବର ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ମାଇନ୍ସରେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଆମର ପରିବାରର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉ ଆମେ। କୋଉଠି ପଢିଥିଲେ କଣ? ମୋର ଛୋଟ ବେଳଠୁ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ଗାଁରେ ପାଠ ପଢିଛି। ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ, ଯୋଉଠି ବି ମ୍ୟାଡମ ଏ କଳା ପ୍ରତି ଛୋଟ ବେଳରୁ ମ୍ୟାଡମ ମୁଁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ। ମାନେ ମନେ ଅଛି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ କେବେ ଗୀତ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ସେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧି ବି ଜାଣିନଥିଲି, ମୋତେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳରୁ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଏ ମ୍ୟାଡମ। ମୁଁ ବହୁତ ସବୁବେଳେ ଗୀତ ଗାଏ। ଅଗଷ୍ଟ 15, ଜାନୁଆରୀ 26 ଆସିଲେ ମୁଁ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖେ। ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପରେ ଗୀତ ନିଜେ ଲେଖେ ଆଉ ଗାଏ ମ୍ୟାଡମ। ବହୁତ ଥର ମୁଁ ପ୍ରାଇଜ ବି ପାଇଛି। ଗୀତ ବୋଲି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ କଳା ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୋ ଭିତରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିବା ହଉ, ଗାଇବା ହଉ, ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିବା ହଉ, ଆକ୍ଟିଂ କରିବା ହଉ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ। ହେଲେ ଆପଣ ତ ଜଣେ କଳାକାର। ସ୍କୁଲ ଲାଇଫ ପରେ କଲେଜ କୋଉଠି ପଢିଲେ କଣ? କଲେଜ ବି ଗାଁରେ ପଢିଲି ମ୍ୟାଡମ। ତାପରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସରୁ ସରୁ ଆପଣ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କଲେ। କେମିତି ଜବ୍ ଟା କେମିତି ପାଇଲେ କଣ? ଜବ୍ ତ ଏମିତି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର କଡିଙ୍ଗା ମାଳିରେ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା, ପିଲେ ଲୋକାଲ ପିଲା ହିସାବରେ ମୁଁ ପକେଇଥିଲି, ମୁଁ ପାଇଗଲି ମ୍ୟାଡମ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଠି ଜବ୍ କରି ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହବ ମ୍ୟାଡମ। ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ କେମିତି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ଡ୍ୟୁଟି ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ମ୍ୟାଡମ, ତାପରେ 16 ଘଣ୍ଟା ରେଷ୍ଟ ରହୁଛି। ହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ଲେଖି କରୁଛନ୍ତି ନା? ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି, କେତେବେଳେ ମାଇଣ୍ଡ ଟିକେ ଟେନସନ ରୁହେ କି କେତେବେଳେ ଯାହାବି ଗୋଟେ ମନେ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖିଯାଏ ମ୍ୟାଡମ। ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ? ମୋର ପ୍ରଥମ ଗୀତ ଥିଲା ମ୍ୟାଡମ, ମୋ ସ୍କୁଲ ଲାଇଫରେ ସେଟା ଲେଖିଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ +2 ପଢୁଥିଲି, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ଗୋଟେ କପି ବହୁତ ଚାଲିଲା। ସେଠି ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଯାଇଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମ୍ୟାଡମ। ସେଠି ଦେଖିଲି ଗୋଟେ କପି ଉପରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିବି, ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଲେଖିଥିଲି ଆଉ ମ୍ୟାଡମ ସେଟା ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲି। ଗାଁ ଛାଡି ଗାଁ ଆସିଲୁ ନନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକେ, তোকে দেখি রেলি স্কুল ঠানে কপি দেলা বেলকে, তুই গাঁ ছাড়ি গাঁ আসিলু ননি পরীক্ষা দেবাকে, তোকে দেখি রেলি স্কুল ঠানে কপি দেলা বেলকে, ଦେଖିଦେଲି ପ୍ରଥମ ଥର ମନେ ମୋର କରିଲୁ ଘର, ଦେଖିଦେଲି ପ୍ରଥମ ଥର ମନେ ମୋର କରିଲୁ ଘର, ଜାଗିଦେଲି ତୋର ବାଟକେ, ତୁଇ ଗାଁ ଛାଡି ଗାଁ ଆସିଲୁ ନନି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକେ, তোকে দেখি রেলি স্কুল ঠানে কপি দেলা বেলকে, প্রথম দেখারে মন চরি নেলি হই গলি পাগল, কেমিতি কইবি তোকে মুই ননি কেতে পাইলিনি ভাল, প্রথম দেখারে মন চরি নেলু হেই গলি পাগল, কেমিতি কইবি ননি মুই তোকে কেতে পাইলিনি ভাল, কেমিতি কইবি ননি মুই তোকে কেতে পাইলিনি ভাল, দশমন্তপুরিয়া অক্ষয় পিলা তোর পাই দিবানা হেলা, দশমন্তপুরিয়া অক্ষয় পিলা তোর পাই দিবানা হেলা, আউ দুনিয়া নেবি তোকে, তুই গা ছাড়ি কা আসিলু ননি পরীক্ষা দেবাকে, তোকে দেখি রেলি স্কুল ঠানে কপি দেলা বেলকে। ବଢିଆ ହେଇଛି ଗୀତଟା। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ୱର ଦେବା ପାଇଁ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ବୋଧେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଡମ। ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଲେଖିକି ସ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱର ତିଆରି କରେ, ତାପରେ ଗୀତ ଲେଖେ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ସ୍ୱର ତିଆରି କରିବି, କୋଉ ଟାଇପର ସୁର ଦେଲେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଛୁଆଁ ହବ। ଗୀତ ତ ଅନେକ ଗାଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ, ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ମତେ ଏ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖେ, ଗୀତକୁ ସ୍ୱର ସଂଯୋଜନା କରେ ଏବଂ ନିଜ କଣ୍ଠଦାନ କରେ। ସେଇଟା ହଉଛି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଡମ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିଭାଟା ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଭିତରେ ଥିଲା, ଏହାକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆପଣ କେମିତି ଆଣିପାରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ଆଉ କୋଉଠି ପକେଇବି? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ହିଁ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୋର ଗୋଟେ ଇମେଲ ଆଇଡି କଲି, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କଲି, AK ମ୍ୟୁଜିକ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବୋଲିକିରି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମ୍ୟାଡମ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଭଲ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡମ। ପ୍ରଥମ ଗୀତଟା ଆପଣ ଯୋଉ ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ରେକର୍ଡିଂ କଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଜେ ଯାଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲେ ନା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକିଲେ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି ମ୍ୟାଡମ। ଜୟପୁରରେ ହିଁ ସେ ଗୀତଟା ରେକର୍ଡିଂ କଲି ମ୍ୟାଡମ। ପଇସା
पैसा इन्वेस्ट कली मैडम तापर मु गीतटा रेकर्डिंग कली आपनकर ए जो प्रथम गीतटाको केते लाइक केते व्यू कमेंट मिल भलो लाइक कमेंट आस्थिला मैडम भलो व्यूज भी जाइतिला सेति मैडम सेही बेलरु मोर जस हे जाइछि जे गीत गाइबा मु प्रति मास रे 2 मास थरे 15 दिन थरे एमती गीत रेकर्डिंग करतो बापा मां कोन चाहि छथि आपण ए लाइन रे आगो को बढ़िबे ना अन्य किछि बापा मां तो मते चाहंती नै मैडम ए लाइन रे जीबी कहीं जीवी बापा मते बेसी गाड़ी करती कला कौन नाच गीत जेहेतु आम गीतटा पेशा नहीं नाच गीतटा पेशा नहीं आम जहाँ भी गोटे किसी करवा पड़ो कर्ममय जीवन में ना फैमिली मेंटेन केमती हम भाई भौणी अच्छा जेजे बापा जेजेमा अच्छा समस्त मेंटेन जदि ये माति जीव बोली कहले लाइफ रे किसी करें बापा मत सब गाली भी दिखती बापा माँ इच्छा आपण इच्छा ए भीतर आप केमती आपको नहीं जी बापा माँ इच्छा मु ना कमे जदि मते सुजोग मिले मु कोन पाए मैडम मु गीत को जगह मु पेशा करिम नै जदि मते सुजोग सुविधा मिले आ मु भगवान थारे एतकी प्रार्थना करूची मैडम कला रे ही मो जीवन चल जाओ मोर इच्छा सीटा ताहले बापा मांकर इच्छाटा रहिबनी बापा मां तो चाहू नांती आपण ए लाइन रे आगो को बढ़िबे नै मैडम किंतु मोर बहुत बड़ इच्छा मैडम ए कला रे ही किछि भी ना कमेबी मोर कोरापुट माटी मार ना रखबा सहित मोर ओडिसा रो ना रखिबी मोर दशमंतपुर माटी मार ना रखिबी तबे परवर्ती गीतटी कोन थिले आपनकर सब तो एमती कोरापुट थी देशिया गीत बनाती मोर संबलपुरी गीत बनैबी तापर एमती भाबली ताहो कोन संबलपुरी भाषा रे लिखिथि हां संबलपुरी भाषा मैडम मैं निजे लिखिथिली से गीत आपण संबलपुरी भाषा केंति आगरो जानिथिले ना जानि नथिली मैडम आजि काली आ कोन जानिउ नै भाषा भितरे आ हिंदी संबलपुरी देशिया हो कलाहांडी हो सेटा तो तथापि तांकर शुद्ध से भाषाटा किंतु भगवान दयारे मैडम से गीत लिखिथिली किंतु शुद्ध भाषा हितिला समस्त लाइक करथिले बहुत भलो आ से गीत मते कलाहांडी रो भी एल्बम करा पे भी ऑफर आस्थिला मैडम से गीत मु देई नै रिम झिम पानी बरसी गला पहिला वर्षा भिजेई देला मुई तोर मजुनु तुई मोर लेला आ प्यार करिबा खुलम खुला पहिला बारिश रो पहिला मजा ले तोर बाहुरे मोर दिल का राजा दुनिया के नाई डोरी भल पाइछि तोर लागी पाइले पाइबी सजा हमर पहिला प्रेम कहानी जुगे जुगे थी बरे सजनी हमर पहिला प्रेम कहानी जुगे जुगे थी बरे सजनी साथिया छाती रे मोर लेके मुई तोर नाम मुश्किल है जीना सजनी तोरी बिना जीना नहीं जीना साथी तोरी बिना मुश्किल है जीना सजनी तोरी बिना जीना नहीं जीना साथी तोरी बिना खूब सुंदर गीतटी एपे आपण जो गीतटी को आपण निजे गाउचंदी स्टूडियो रे सेत में आपण निजे इन्वेस्ट करिया पड़ुछ तो एथि पे बापा मांकर टिके किछि आपण भीतर मनमालिनी होनी नाही मैडम जेहेतु गीत करला दिन ठारू मैडम मते मोर भगवान दयारू भल ना होची लोक प्रशंसा करूचंती लोक मानकर भल पाइबा आशीर्वाद मोर ऊपर अछि सेति में घरे जहा इरिटेट होतिले छोट बेले जेहेतु मैं गीत नाच रे माति जाइतिली पाठ पढ़ला लाइब्रेरी एबे आ जेहेतु मैं ना कमै वर्तमान कोरापुट जिला सारा मोर ना ही धीरे धीरे ना बढ़ी चलीछि मैडम सेति में घरे हिसाब भी होउनंती तबे गीत पई केबे निज कर्तव्य किबा परिवार प्रति केबे किछि अवहेला एम्ति किछि घटना नाही अछि मैडम मोर कर्तव्य कि परिवार केबे भी मोर अवहेला हेबना जेहेतु से मानक पई आज मुई दुनिया देखिछि जेहेतु जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि करी होसी से भलिया मोर माँ बापा होचंती मो पई जीवन मोर फैमिली मो पई जीवन मोर भाषा मो पई जीवन मो गाँ होची मो पई जीवन से मानक मु केबे भी भूल रे भी तांको कष्ट दे परिबि नै जेहेतु आपण कहले पिल्ला बेलठु आपण लेखा लेखि आरंभ करचंती गीत गाइबा आरंभ करचंती काहा को सुनी सुनी मन भितरे ए इच्छाटा बढ़ी जाउ एटा तो गोटे मोर निशा मैडम मु काहा को देखि नै हेले भी गाँ रे मोर जने गुरु अछंती श्रीजुक्त रामनाथ खाड़ंगा भल तबला वादक छोट बेलू मते तांके बहुत भल पाती जेहेतु मु कला प्रति मोर निशा मोर ए टैलेंट देखी तांको आशीर्वाद रे एबे पर्यंत मैडम मु जोटी गले भी मोर ना कोडी खराब नै मैडम जो टैलेंट सा मु ना रखी पारुची एबे तो आपण देखंतु यूट्यूब स्टार जणे यूट्यूब रे आपनकर छोटे गीत रिलीज हेची तथापि आगो को आउ किछि अधिक शिखिबा पे इच्छा अछि हां मैडम जदी मते किछि सुजोग मिले सुविधा मिले मु निश्चय मु शिक्षा लाभ करी मैडम आ मोर बहुत बड़ स्वप्न अछि मोर कोरापुटिया गीत मोर कोरापुटिया भाषा मोर कोरापुटिया देशिया गीत जेहेतु आमे देशिया लोक आमर भाषा सारा ओडिसा रे प्रायोरिटी मिलू सेटा मोर बहुत बड़ स्वप्न मैडम भगवान करंतु आपनकर ही आशा निश्चय पूर्ण हबो तबे तृतीय गीतटा कोन थिला आपनकर मोर तृतीय गीतटा थिला मैडम मोर इच्छा हैला समस्त तो गीत गाउछंती किंतु मोर मन भितरे गोटे एमती उंकी मारला
ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର କୋରାପୁଟ ମାଟି ମାକୁ ନେଇ ଗୀତ କରିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି କୋରାପୁଟର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କୋରାପୁଟର ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବି। କୋରାପୁଟ ମାଟି ସାରା ଭାରତରେ କାହିଁକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କୋରାପୁଟ ମାଟି ମାକୁ ଲୋକ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଲୋକ ବୋଲିକରି ନିଜକୁ ଆମକୁ କାହିଁକି ଗର୍ବ ଲାଗେ, ସେଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗୀତ କଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମୋର କୋରାପୁଟ ମାଟି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଗୀତ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଗୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ସୁପର ଡୁପର ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଲମକେ ଲମଲେ ଜିଆ ଡଙ୍ଗର ଶିଲା ଫୁଟା ଝରଣା ଗାଡ଼ ପାଲି ରପା ବନ ଫୁଲ ବୁଟା ଡଙ୍ଗର ତଲେ ମୋର ଗାଁ। ଏ ପାଣି ପବନ ଡଙ୍ଗର ଫୁଲ ବନ କୋରାପୁଟ ମାଟି ନେଇଛୁ ଜନମ। ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ଆମର କୋରାପୁଟ ରହିଲା ଭାରତ ମାଟିର ନାମ। ରଚିଲା ସେ ଇତିହାସ ହୋ ଏ ସାରା ସଂସାର କେ ଆଲେ ଦେଖି ଆଶା ଛନେ ଆମର କୋରାପୁଟ ମାଟି ମାକେ ଏତେ ବୋଲି ଆଶା ଛନେ ଆମର କୋରାପୁଟ ମାଟି ମାକେ। ସତରେ ଆମର କୋରାପୁଟର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ବହୁତ ନିଆରା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ତ ବହୁତ ସୁପର ହିଟ୍ ହେଇଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତେବେ ଗୋଟେ ଗୀତ ପିଛା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଗୋଟେ ପଡୁଛି? ଗୀତ ପିଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର 4-5 ହଜାର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମାର ତ ଅଧା ପଇସା ସେଇଥିରେ ହିଁ ଚାଲି ଯାଉଥିବ। ଗଲେ ବି ସେଟା କିଛି ଜଣା ପଡୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯେହେତୁ ମନରେ ଦୁଃଖ ରହୁନି? ଦୁଃଖ ରହୁନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କିଛି ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ରିଟର୍ନ କିଛି ଆସୁନି? ନାଇଁ ଆସୁନି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ ଆପଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ଫିମେଲ ସିଙ୍ଗର ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କପରେସନ କେମିତି? କପରେସନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ବାହାର ଲୋକ କାହାକୁ ମୁଁ ହିଟ୍ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ଗାଉନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ହଁ, ଯୋଉମାନେ କି ଲୁକାହିତ ଭାବରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୋର ରିଲେଟିଭ ହଉ କି ତାକୁ ଗୀତ ଗାଇବା ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ହୁଁ, ସୁଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଚ୍ଛା, ସେମିତି ଝିଅ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ହଉ କିଏ ହଉ ମୋର ରିଲେଟିଭ ହଉ ଯାହା ବି ହଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଡୁଏଟ୍ ଗୀତ କଲେଣି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଇଟା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଭିତରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଚାନ୍ସ ଦଉଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଆଶା ଥିବ କି ଆମର ଅଲିଉଡର ହଉ କି ବଲିଉଡର ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। କୋଉ ସିଙ୍ଗର ସହିତ ହଁ ଗୀତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଗାଇବା ପାଇଁ? ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଅଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଆଗଧାଡ଼ିର ସିଙ୍ଗର ଦୀପ୍ତିରେଖା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନନ୍ୟା ଶ୍ରୀତମ ନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସୀମା ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ କୋରାପୁଟିଆ ଦେଶିଆ ଗୀତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ତ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ। ତେବେ ତାପରେ କୋଉ ଗୀତଟା ଆପଣଙ୍କର? এবার কালে কেন্তা জগে ফারলা দেখা মোবাইল ফোন দেশিয়া টকি শিখলাই গড়িয়া ফ্যাশন দেশিয়া টকি শিখলাই গড়িয়া ফ্যাশন এবার যুগর টকি সাউকার পিলা দেখি এবার যুগর টকি সাউকার পিলা দেখি মিস কর মারি ফসাই খাইবাই ধন দেশিয়া টকি শিখলাই গড়িয়া ফ্যাশন দেশিয়া টকি শিখলাই গড়িয়া ফ্যাশন। শাড়ি কে আড়কি গাতি আগর দিনে রেলা সতে আগর দিনে রেলা নেট শাড়ি সঙ্গে কুচ মারানি দুনিয়া বদলি গলা সতে দুনিয়া বদলি গলা। बाबू माउसद बाली फुल बंदा दादिया निकले रेला नहीं आमर जानला बेला कन्या झिकले काचक मद न टंका टाबु जला देले कन्या आमर हेला एबर टकी नाना बड़े चालाकी दिनर बेले पिंदाए रंगुआ टोपी एबर टकी नाना बड़े चालाकी दिनर बेले पिंदाए रंगुआ टोपी अंधार बेले देखाए भाई दर्प देसिया टकी शिखले गड़िया मोबाइल फोन आसिला समस्तଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଗୀତଟାକୁ କେତେ ଲାଇକ୍ ଭିଉ କେମିତି ମିଳିଥିଲା? ଏଇଟା ବି ଭଲ ଲାଇକ୍ ଭିଉ ଆସିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ହେଲା, ଗୀତର ଆଲବମ୍ ବି ମୋର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଯୋଉ ଏଇ ଗୀତ ଯାକ ସବୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲିଜ ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଯେ ଗାଁରେ ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗୀତ ଗୁଡିକ? ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ଆପଣ କଣ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଖୁସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯାହା ହଉ ମୋର ନାଁ ରଖବା ସହିତ ଗାଁର ନାଁ ରଖିଲୁ। ଆମ ଗାଁରେ କିଏ ସିଙ୍ଗର ବାହାରି ନଥିଲେ, ଗୀତିକାର ବାହାରି ନଥିଲେ, ଲେଖକ ବାହାରି ନଥିଲେ, ଯାହା ହଉ ତତେ ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରାଉଡ ଫିଲ୍ କରୁଛି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମତେ କୁହନ୍ତି। ଯେବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଆଗ ରିଲିଜ ହେଇଛି ତେବେ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ମେମୋରେବଲ ମୋମେଣ୍ଟ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି ବୋଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋର କୋରାପୁଟ ଗୀତ ପାଇଁ, କୋରାପୁଟ କଲଚରକୁ ନେଇ, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଗୀତ ହେଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସେ ଗୀତକୁ ମତେ କିଛି ନ ମିଳୁ କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ଭଳିଆ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଗୀତ ଆପଣ କୋଉ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇକି ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଥିବେ? ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଛି ବୋଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୁଁ ଖାଲି ଆମର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଗୀତ ଗାଇଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହେଲା ବେଳଠୁ ଏ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା ବେଳଠୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚରେ ଗାଉଛି। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମୋ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସରେ ମମତା ବେହେରା ମାଙ୍କ ତରଫରୁ ମତେ ବାଡନିପୁଟ
प्रोग्राम ठारे मैडम मते गोटे सर्टिफिकेट दे कोरापुट संस्कृति और परंपरा को लेकर जी कि आमर समस्त जनाशुना विधायक जी कि आम कोरापुटर नाना के बोले अत्युक्ति नहीं तांके जो तारा प्रसाद बाहिनीपति गोटे सर्टिफिकेट और पुरस्कार दे मते सम्मान जन तेबे तापरे आपनकर अन्य को गीतटा आस्थिला मो भौणी गोटे रिक्वेस्ट कला मते जी कि मोर आंटीर झील हम सविता पांगी बोली गोटे झील भाई मुई भी गीत गाइबी बोली कहला हो बढ़िया तू तो क्रिस्टियन चले तोर गोटे क्रिस्टियन गीत लिखी बोलिकी गोटे देशिया गीत और गोटे सम्बलपुरी गीत मैडम लिखिकी निजे ही कंठदान करी मैडम गीत लिखिया पर प्रथमे काहाको देखौचंदी मैडम क्या देखे ना यहाँ कहले तो गर्व हे मैडम किंतु मु गोटे गीत लिखिली मैडम मोर हृदय जदि से भल अच्छी बोली कहले एतकी मुझे कॉन्फिडेंस देवी लोक भल लगे मोर हार्ट को पचारि मु गीतटा लिखिली वार्ड जाक ठीक अच्छी मोर मन जदि कहीदेला गीत भल लगुच मैंने कंपलसरी मैडम से लोक भल लगे और सियोर से लोक मन भल लगी तेबे जिसुंको ऊपर को गीतटा गाइथे जिसुंको ऊपर मैडम बुढ़ी गले जाऊ बे दुनिया मोर बाबू रे जिसु के पास रा नहीं जिसु के पास रा नहीं सरी गले जाऊ बे जीवन मोर धन रे जिसु के पास रा नहीं जिसु के पास रा नहीं के नाई रे भाई सब दिन पाई मोर जिसु राजा के मन देई देले स्वर्गे रहिसु तुई बुढ़ी गले जाऊ बे दुनिया मोर बाबू रे जिसु के पास रा नहीं जिसु के पास रा नहीं सरी गले जाऊ बे जीवन मोर धन रे जिसु के पास रा नहीं जिसु के पास रा गोटे प्रोफेशनल कंठशिल्पी नुह मैडम किंतु तो चाहूचंती ना भविष्य रे हेबा पे किंतु इच्छा अछि मैडम मोर गीत शिखिबा आ मु बेले बेले रियाइज भी करे मैडम हारमोनियम रे हारमोनियम घरे रखछंती हारमोनियम अछि तापरे गीत भी टिके बेले बेले बहुत गाउथाय मैडम पागल पड़ी गुणगुण जेहेतु सुर जाक मते नुआटा दरकार अछि सेति गुणगुण हला भितरे मैडम मते गीत जाक मोर मन रे पळे आसे ताको मु धीरे रे मोबाइल रे रिकॉर्डिंग मारि के रखि दिए तापरे सेही स्वर अनुसार मैडम मु स्वर संयोजन रे शब्द संयोजन कर दिए मैडम एबे टिके आसीबा फैमिली लाइफ को फैमिली लाइफ रे आपनकर केमिति मेंटेनेंस केमिति करचंती कोन मेंटेनेंस तो मैडम मु माइंड से गार्ड भाबे काम करूची बापा पीएचडी रे गोटे लेबर भाबे काम करचंती जहां हमें रोजगार करूछु मैडम बापा पो सही पैसा रे हमें घर मेंटेन होची भाई भणीकर पाठ पढा भाई भणीकर पाठ पढा मैडम एमती ही दुख कष्ट रे मैडम चलला आमे को धनी घर पिला नै मैडम मु भी गोटे गरीब घर पिला दुख कष्ट रे मध्य भगवान दयारु मैडम मो बापा मते बीए जाक पाठ पढेले मो भौणी को +2 जाक पढेले मो भाई को भी +2 जाक पढेले भौणी को +2 पर मैडम भलो प्रस्ताव आसिला मैडम गला वर्ष आमे ताकू बाहा कर देलु मैडम तेबे मनरे केबे आसुनी साना भाई गोटे अछि आपण आगु को आउ किछि माने गीतडा तो आपनकर देखंतु पैसा जदि आपण एबे पर्यंत करि नाहंती एथि पे आपण को ही खर्च करिया को पडुची तो किछि मनरे आसुनी कि आपण भलो जॉब करि कि भाई रो रिस्पांसिबिलिटी नेबार अछि हां मैडम छि मैडम एमती किछि पकाई नै जॉब फॉब जदि बाहर जिबा पारबो मु पकाई मैडम किछि भाबी चंदी को लाइन रे माने कोन पकेबे कोन बहुत इच्छा अछि मैडम कलापति मेन पॉइंट होची मोर कला भीतर जदि मोर कोन जदि एंती सुजोग मिले कि कुड जदि कोन बाहर बोले मैडम ए कला रे ही जग देब मैडम किछि रियलिटी शो जगो बे तोडा को आसुची सेथरे केबे किछि अप्लाई करने हंदी नै मैडम कर नै मैडम मु जानि पारे नै आ सुजोग नै मैडम हम जेहेतु गोटे पछुआ वर्ग रही जाय छी मैडम पछुआ गोटे घंच जंगल भरा गां भीतर रही जाय छी हम किछि जानि पारुनु मैडम सुजोग मिलला आपण निश्चय श्योर मैडम श्योर तापरे आपनकर को गीतडा आस्थिला तापरे मोर सेही डिसेंबर 25 पे ही गोटे क्रिस्चियन संबलपुरी गीत लिखिथिली प्रभु हे मोर जिसु राजा रे प्रभु हे मोर शांति राजा रे गाउथिले तू मोर नाम खोजुथिले तू मोर नाम मोरी जैसी पेटोर भूको सोरी जैसी आखिर निदो मोरी जैसी पेटोर भूको सोरी जैसी आखिर निदो राजा रे राजा रे राजा रे राजा रे अरे मोर जीसु राजा रे अरे हे मोर शांति राजा रे अरे मोर जीसु राजा रे अरे हे मोर शांति राजा रे बहुत सुंदर गीतटी
ତେବେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଏମିତି କେତେ ଗୀତ ଆପଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୀତ ତ ଲେଖିଛି ଯୋଉଟା madam। ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର? ରେକର୍ଡିଂ ହେଇନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କିଛି ନହେଲେ 10-15ଟା ଗୀତ। କୋଉ ସମୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି? ଏମିତି ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ବି ଲେଖୁଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ଫ୍ରି ଥିଲେ ମାଇଣ୍ଡ ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ ବିଚଳିତ ଥାଏ, ଟେନସନ ଥାଏ, ମତେ ବେଶୀ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଭାବନା ଯାଉ ବେଶୀ ଆସେ ମ୍ୟାଡମ୍। କେମିତି କରିବି, କଣ କରିବି, ମତେ କେବେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ, କେବେ ମୁଁ ଭଲ ମଞ୍ଚ ମିଳିବ, କେବେ ମତେ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋଲି ମତେ ଭଲ ପାଇବା ମିଳିବ, ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥାଏ ମ୍ୟାଡମ୍। ସେଇ ଟେନସନ ଭାବିଥାଏ ମ୍ୟାଡମ୍। ଯେତେବେଳେ ମୋର ଟେନସନ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୀତ ଲେଖେ ମ୍ୟାଡମ୍। ରୁମରେ ଥିଲାବେଳେ ଲେଖେ, ନହେଲେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ଫ୍ରି ଟାଇମ ମିଳିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଲେଖେ ମ୍ୟାଡମ୍। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଚାରିଆଡେ ବିକଶିତ ହେଲାଣି, ଏମିତି କିଛି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ କିଏ କହିଥିବେ ଆରେ ହଁ ଆମେ ତମ ଗୀତ ଶୁଣିଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏମିତି କିଛି ଭଲ କମେଣ୍ଟ ସବୁ? ହଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ବହୁତ ଭଲ କମେଣ୍ଟ। ଫେସବୁକ୍ ହଉ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ହଉ, ଟ୍ୱିଟର ହଉ, ଯୋଉଠି ବି ମ୍ୟାଡମ୍ ଭଗବାନ ଦେର ମ୍ୟାଡମ୍ ମତେ କିଏ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସମସ୍ତେ ବ୍ଲେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଗରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସିଓର ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ନାଁରେ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଯାହା ହଉ, ମୁଁ ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ରଫେସନାଲ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍, ଏବେ ବି କହୁଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗର ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ମନର ଖୁସି, ମୋର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୁଁ ଗୀତ ଗାଇ ଗୀତ ଲେଖେ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍, ମୋର କୋରାପୁଟ ଦେଶିଆ ଗୀତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯାକ ମୋର ଗୀତ ବାଜୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଶୁଣୁଛୁ ଫିଲ୍ମରେ, ଯେତେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ, ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ, ଭଜନ ସବୁ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଚାହେଁ ଦେଶିଆ ଗୀତ ଟିଭିରେ ବାଜୁ। ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ଦେଶିଆ ଗୀତ ସମସ୍ତେ ଟିଭିରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ଯଦି ମତେ ସେମିତି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଠି କରିବି ମ୍ୟାଡମ୍। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏମିତି ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ନିଜର ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୁକାୟିତ କରି ରଖି ଦଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭିତରେ ଅଛି ସେଇ ପ୍ରତିଭା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ଆପଣ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ସେଟା କରିବି ମ୍ୟାଡମ୍। ବେଙ୍ଗଟା କୂଅ ଭିତରେ ରହିଗଲେ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡମ୍। ଆମେ ନଦୀକୁ ଯିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଦୁନିଆ ଦେଖିପାରିବା। ସେଇଭଳିଆ ଯଦି ଆମର କଳାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖାଇବାର ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ପବ୍ଲିସିଟି ହେବାର ଅଛି, ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ନା ନ ମିଳୁ, ଆମେ ନିଜେ ଆମେ ମନେକର ଗୀତ ଗାଉଛେ, ଆମେ ନିଜେ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା, ଫେସବୁକରେ ଛାଡବା, ଅଟୋମେଟିକାଲି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବ। ଲୋକ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେମିତି ମ୍ୟାଡମ୍, ମତେ କିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମତେ କିଏ ଡାକି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ମୋର ଗୀତ ଗାଇବି ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଯାଇକରି। ଜୟପୁର ନିଜେ ଆସିଲି, ନିଜେ ପଇସା କଲି, ନିଜେ ଗୀତ ଲେଖିଲି, ନିଜେ ମ୍ୟୁଜିକ ଦେଲି, ସବୁ କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଲି ମ୍ୟାଡମ୍। ଆଉ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ କଲି, ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପକେଇଲି। ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଗୀତ ଯାକ ସବୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଲ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍। ସେଥିପାଇଁ ମତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ସକ୍ସେସ୍ ପାଆନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏତେ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଲେ, ଆମ ବିବିଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ବି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଯାହାକି ଆମର ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ, ଯାହାକି ଆକାଶବାଣୀ କହନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆପଣଙ୍କର ତରଫରୁ ମୋତେ ଆଜି ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି এই ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସି କିଛି କହିବା ପାଇଁ। ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ମ୍ୟାଡମ୍, ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଆଉ ସମସ୍ତ ଆକାଶବାଣୀର ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫକୁ ମ୍ୟାଡମ୍ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ମ୍ୟାଡମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ପ୍ରକୃତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶା ଭରିଛି। ତେବେ ସେହି ନିଶାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ତା ପଛରେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିବା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ଆମର ଅତି ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ହିଁ ସେହି ନିଶାଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରୟାସରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରିବା ଆମର ଯେଉଁ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରେରିତ ହେବେ ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି କରି ଦେଖାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେବ। ନିଜର ସଂଘର୍ଷ ଓ ସାଧନା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ସଂଘର୍ଷକୁ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ମନେକରି ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନର କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତ ଆମେ ଏଠି ରଖିବାର ବେଳ ଆସିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆମକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କିମ୍ବା SMS ଜରିଆରେ 9437167750 ଏହି ନମ୍ବରରେ ପଠାଇ ପାରିବେ। ଇମେଲ୍ ଯୋଗେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆମକୁ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରନ୍ତି। ଆମର ଇମେଲ୍ ଠିକଣାଟି ହେଉଛି airjeypore@gmail.com, airjaipur@gmail.com। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର।